Goshiram Parawo, Kwtal Multipurpose Community Hall, Montri Prem Kumar Reang yaktwi phiyogwi rwjakha. Kwtal Jati Muchungmani Bisingtwi Goshiram Parani Multipurpose Community Hall phiyogwi rwjakmani panda chengse rwjakha. Pandawa Montri Prem Kumar Reang, MLA Promote Reang, TTA ADC MDC Sholendra Nath, Dosta Adi Block ni BSC Chairman Udaram Reang no khobe kubuni adong Pandawa manjakha. Pandawa Montri Prem Kumar Reang binikokla narukthani Reang pusha ajinani nangu Michael khanyani nangu busha porina nangu ashukbai sinimung engya bosongno sukangai telangna bagai tibo surumung nangkukmani kokrongna tei saka tei hupor khlainai rokni hamkrai rokni kokno khursaoi borokni sanmung supung jakpani rokro tibo kokla narukha pandani bisingte Montri Prem Kumar Reang যতনা হামবাই তিনি 9 তারিখ ডিসেম্বর 2022 ni সালো ত্রিপুরা সরকার ने टीआरपी एलपीटीजी डिपार्टमेंट ने मल्टीपर्पज Community Hall with Guest House বা উদ্বোধনী সাল সভাপতি বনব্রম মিলে কাউথেথেরি সানাই কাউসেস্টিস কাউতিনি বপান্ডাওয়ানারওয়াই কাহামুয়ে মায়া ফেলাই Chile, Tripura Legislative Assembly member, total Chile PTG department state level committee for a member, Chile phiyogwi Promote Reang, Chile joto bru bonasti moke achal sagol go, kebiri loge phainai Chile 10 টা কাঞ্চনপুর সিট টিডিআই ডিসি নে ব্রহ্মনাম এমডিসি তাই লগেয়া পান্ডাওম চাংসই ফেনাই বাজার কমিটি ক্লাব ক্যাবনি লগেয়া দপ্তর নে ডাইরেক্টর ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নে জয়েন্ট ডাইরেক্টর তাইনরা যত শিরোহা Ingke tinibo pandawo phaimaya phene joto mampa takumku jati bongso hano phayomai baina tei chini joto media bondurano khapang khakaham diye ang phaitheri sawano mahike asol sanina mukhe chithiya nangmo makmana Kecung simoke, tunganay nong nawo, kain chung kaya na pen ko tayo na isa nawo, may tiyak na nawo, korcho kaya na kopi tiyak nawo, msati le kapno na nawa simo bay chung ungiya. Tani dinwo, Delhi, Bombay, Toksal manikaw, Dharmanagor Kailasor, Kanchanpur Agartala, Jethi Jagano Thandi, বাচ্চেন যারা ত্রিপুরাবাসী যে ত্রিপুরা রাজ্যের কোনা কোনাও কোনো দিনও আংথাং আইয়াছে ঘুমাইয়া আরো জায়গাও বিশেষ করে ট্রাইবেল এলাকানি সিংহ চিনি ব্রু দম জায়গা রিয়াং অধ্যুষিত এলাকা আরো রাও যে কোনো সামং নাইয়ে হকথু চাকসু বা তিনি সরকারি সামং বা তিনি কোনো সামাজিক সামং আবেদনের উপযোগ সুযোগ তোমানাই কাউ সালেনাই এবং বিস্কাংনি নাইয়ে রজাগা ফপদিন মা দङ বফকেহা লুট ডেভেলপমেন্টনি गेहा पार्ट सिंगिए जों बिस्काङाव वाफान मा आबदिन माख्रुइ आबनि कारनो तिनियो जों बीटीजी डिपार्टमेंट ब्रु निचो त्रिपुरा हाव 1986 इंग्रेजी नवेम्बर मासो पयलाबो डिपार्टमेंट चालुओ तिनि बाय साहा बছর गाथाङा এবং जों
कम बेस जो जगह सा नंगे फायो विशेष के मार्केट सेट मिनी मार्केट ओपन सेट बदिल मारो कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट निये खुद्रा व्यवसाय रो सुजुग दिया मरो जोनो बारी काहाम न क्या आबुनी बादियो व्यक्तिगत बा इंडिविजुअल भावे जे दाबी दवा ननि पैसा तावसा उसा कोय फाथoi तिने नानिग्रा बदिल मारो फोन जोंरि फायलायो बारिया मनो किंतु जों आरफो तिनि जरावो ग्रहा अफजों परमानेंट खौ मनुया ओमफ्राय जों प्लेनिंग लो चेंज करि नांनाय गवर्नमेंट रांरियो जे पूर्वे फुगो तमस्टाइल जामस्टाइल एवं आरफो नियम नीति न तै दंके आलका खिये जों जाति दफा पिति जाति दफा तंगैराव उन्नति उमो आलका खिये नो यांनाय ओमफ्राय जों आबदिन बारावनो डेभलप खेती बिये ननि परमानेंट अचिभमेंट जों जत जाति नरि थांखे